मॉर्निंग पिलामाने आपण मन समस्त सुपर ट्यूटोरियल को स्वागत। आज आमे पंचम श्रेणी गणित बही प्रथम पाठ आमे समस्त यात्री एक किछि प्रश्न को आमे करिबा प्रैक्टिस करिबा। आज देखंतु एक नंबर प्रश्न देला कोन ना 5,06,005 संख्याटी को अंक रे लिख। अक्षर देछि हमको संख्या रे से लिखा कहछि। एठी पिले माने जानि पारंती नै, सेथिबे आमे कोन करिबा ना आगो आमे एई भली भाबरे 1 10 लिखि दबा। 1 10 7 कोटि देखि देले 5 लक्ष ताले लक्ष घरे केते रखिबा 5। 6,000 हजार घरे 6 5 5 माने 1 घरे 5। अन्य घरे किछि देइनी माने कोन रखिदबा अन्य घरे 0 रखिदबा। ताले आमे संख्याटी पाई गेले। ठीक सेमती आमे 2 नंबर टा मध्य करि परिबा। 2 नंबर टा मध्य कोन देला ना 15,414 15,000 से लिखि दियो 1 10 15,000 हजार माने 15 सॉरी 15 400 100 करे 4 14 करे 4 14 2 नंबर उत्तर हम पाई गले। बर्तमान 3 नंबर कहला ए संख्याटी को कोन करिबा ना कमा व्यवहार करी लिखिबा। कोन करिबा कमा व्यवहार करी लिखिबा। ताले आमे जानि जे कमा केउटी दिया जाय हजार घरे लक्ष घरे एवं कोटि घरे दिया जाय। ताले एठी हला एटा हजार घर हला लक्ष घर, तेणु आपको पढ़िले आमे पाइबा 20,51,806। ठीक से भी 4 नंबर प्रश्न मध्य कोन देला कमा व्यवहार करी लिखिया पई देखंतु कमा व्यवहार करा जाय। तले कम हारे करा जीवो ना जानि छे हजार घरे ये हजार लक्ष कोटि कोटि घरे कमा दे देले लागू पढ़िया केते 5,55,000 लक्ष 555। एबे 5 नंबर को जीवा। 5 नंबर प्रश्न कोन कहला ना एही संख्या रे 1 रो स्थानीय मान केते देखंतु एठी एठी 1 रो स्थानीय मान करने 1 टा केउटी अछि डाहाण पटे कोन जीवा 1 10 100 1000 लक्ष नियुत तले 1 रो स्थानीय मान 1 नियुत बा ताकू जदि हम संख्या रे लिखिबा 1 रे 6 गोटी शून्य देबाकू पड़िबो। ठीक 6 नंबर मध्य से प्रश्न कले 2 रो स्थानीय मान केते 2 रो लेखन संख्या अछि 1 2 3 4 5 6 7 एटी 2 रो स्थानीय मान लिख दिया 2 के स्थान रे अछि 1 10 100 1000 8 लक्ष तेणु 2 रो स्थानीय मान केते हबो 2 लक्ष बा एटी 1 रे केतोटी शून्य ना 5टी शून्य। एबे 7 नंबर को जीवा। 7 नंबर कहिला 57,897 रो निकटतम हजार माने देखंतु आको केउ भली बारे करिवे एई भली बारे करिवे देखंतु निकटतम कहिला ए संख्याटी रो हजार घर को आको देखिबे देखंतु 1 10 100 1000 हजार रे केते अछि ना 7,000 7,000 आ पर केते आसीबो ना निहाती बेरे 8,000 आसीबो 8,000 निकट होती 7,897 निकट रे की अछि 8,000 अछि या 7,000 अछि आमे जदि 8,000 रु 7,897 को फेडी देबा तले आमे कि संख्या पाई जिबा जे कि के पाखरे 7,897 पाखरे की निहाती 8,000 थिबो तेनु ए संख्या रे निकट संख्या केते हबो ना 5 सरी बोलिला 5 8 0 0 तले
57,847 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ ନା 58,000। 8 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 ଏ 4 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 10 100 1000 4 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 4000 ବା 4 3ଟା ଶୂନ ହବ ସେଠି ପୁଣି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସେଥିରେ କଣ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ହବ 1 10 100 ବା 500 ବା 5 ରେ 2ଟା ଶୂନ। ଏବେ 8 9 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏବେ 10 ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଯେ 100 8 7 0 3 7 ର ନିକଟତମ 100 ମାନେ ଆମେ ସହଗରେ ଦେଖିବା ସହଗରେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସହଗରେ କେତେ ଅଛି ଶୂନ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆ ପରେ କେତେ ଆସିବ ନିହାତି 100 ଆସିବ ସହଗରେ ମାନେ 100 ଆସିବ ତାହେଲେ 37 ଠାରୁ 100 37 ପରେ କଣ 100 ରହିବ କିମ୍ବା 200 ରହିବ କି ନାହିଁ 100 ରହିବ ତେଣୁ ଆର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ନା 87,100 ହବ ଆର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା। 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 23,456 କୁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ହବ 23,456 ଏବେ 12 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବାକୁ ଆକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କମା ଦେଇଦେବେ ଏଠି 1000 ଘରେ ଏଠି 1000 ଘରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଘରେ କମା ଦେଇଦେଲେ ହବ 3,04,5 12 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏବେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର କହିଲା ଯେ 1000 ଘରେ କମା ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କମା 1000 ଘରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଘରେ କମା ଦେଇଦେବା ଦେଲେ ହବ କେତେ ନା 2,50,301 ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମେ କରିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ବିସ୍ତାରିତ ଜାଣିଛେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଗଣି ଦେଇଯିବ ଡାହାଣ ପଟୁ 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 4 ଲକ୍ଷ ବା 4 ରେ କେତେଟା ଶୂନ 5ଟି ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ 3ଟା ହଉଛି 1000 ଘରେ ଅଛି ତାକୁ 3000 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଯୁକ୍ତ 8ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ନା 100 ଘରେ 800 ଯୁକ୍ତ ଶୂନଟା ଅଛି ଶୂନ ପାଇଁ ତ କିଛି ରହିବନି ସେଇ ଶୂନ 2ଟା 1 ଘରେ ଥିବାରୁ 2 1 ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖିପାରିବା 15 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବେ 4ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ଗଣି ଦିଅବେ 10 100 1000 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ 4 ନିୟୁତ ବା 4 ରେ ଆମେ 6ଟି ଶୂନ ଦେବା ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ପାଇଁ ସେଇ କେବଳ ଶୂନ ଲେଖି ଚାଲିବା 5 ଟା 100 ଘରେ ଅଛି ବୋଲି କଣ ହବ 500 ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ 8ଟା 1 ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ 8 ଏବେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଦେଲା ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 2ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି କୋଟି ଘରେ ତେଣୁ ଏ 2 କୋଟି ହବ 2ରେ କେତେଟା ଶୂନ 7 କୋଟି ଶୂନ ଯୁକ୍ତ 3 3ଟା ନିୟୁତ ଘରେ ଅଛି 3
ये मध्य 3 नियुत लिखिबा देखंतु एई भाବରେ 3 नियुत युक्त 4 लक्ष युक्त 5 युत 5 रे 4 गोटी शून्य युक्त 1000 1 रे 3 टा शून्य युक्त 6 टा सहବରେ ଅଛି 600 युक्त 0 ପାଇଁ 0 तो 8 ପାଇଁ 8 ହେଇଗଲା 7 नंबर प्रश्न देखंतु 2,47,153 संख्या रे 7 और 1 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯୋଗଫଳ କେତେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଆଉ 1 ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଥମେ 7 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କରିବା 7 ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ନା 1000 ଘରେ ତେଣୁ 7 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ 7000 1 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଅଛି ନା 1 ଟା ହଉଛି 100 ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ 1 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 100 ଯୋଗଫଳ ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 7100 जो 18 नंबर प्रश्न को जीवा पहला 38,250 ठारू बड़ किंतु 38,340 ठारू सान पांचटी संख्या लिख तले आ भितर केतोटी पांचटी सान संख्या हमें लिखिबारा तम मन को जहा आसीबो देखंतु 38 एठी 38 समान अछि एठी 250 और 340 मध्ये रे जेतिक संख्या अछि तमे ताकू लिखि परिबो जेमति कि देखंतु 38,251 हौ 38,252 हौ देखंतु ये 38,250 ठारू सब बड़ 38,340 ठारू सान सेमति आउ लिखि परिबा केते 38,253 38,254 38,255 सेमति आउरी मध्ये लिखि हबो केमति केते 38,256 38,257 38,300 এই ভଳି ভাବରେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବା ଯେହେତୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖିଦେଲେ 19 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ 15,382 ଓ 15,490 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କହିଲା 15,000 ଏଠି 15,000 ଅଛି ଏଠି ବି 15,000 ଅଛି ଏଠି 382 ଅଛି 382 ପରେ 499 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା 15,383 15,384 15,385 15,386 कौन आसब 15,387 आउरी मध्ये हेई परिबो केते 15,388 एम चली परिबो 20 नंबर प्रश्न 65,342 रे केतोटी हजार अछि केतोटी हजार माने कोन करबा आमे हजार रे हरि दबा 65,342 को केते हरिबा ना हजार रे हरिबा देखंतु केते 65,342 को तो हरिबा ना हजार रे देखंतु 6,000 এই ভଳି ভাବରେ ହରିବେ 5,000 তাহলে 65 টি ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆ ପରେ ଦଶମିକ ପଳେଇଛ ଦଶମିକ ଆମର ତ କେବଳ ହଜାର ପଚାରିଛି ନା ତାହେଲେ 65,342 ରେ କେତୋଟି ହଜାର ହେଇପାରିବ ନା 65 ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।